Hello no, good noon sa tanan. So nata sa may Tanhay no. So welcome sa atong delivery schedule no for today. And napatano along National Highway. So thank you Lord no for today. At least no atong ma-deliver atong mga stocks no nga need nga deliver for today. So thank you Lord. So kani is going to Dumaguete ni no nga side. Okay. And then kani nga part no is padulong og of course Tanhay City. Okay? So padulong pataog kuan kanang Amlan. Okay? So mato pataghantian nun. And thank you Lord. Okay? Because naka-schedule ta for today. Okay? And akong balikon no nata along National Highway. And then Tanhay City. Okay, so good weather ta karon no. Nice kay ang atong panahon nato. So thank you Lord for the opportunity. And of course, thank you kayo no sa maayong nga panahon because atong napadayon no ang atong mga deliveries no for today. And we're so happy. Okay? And look at the sky, okay? Look at the sky. And then mubalik ta no kaning padulong og Tanhay, okay? And tanawan ninyo ang palibot, nice kayo no. And then nice kayo ang atong clouds karon no, kung makita ninyo, nice weather. Noon niya dili kay daghan ang atong mga nag-travel karon, okay? So noon time, so happy lunch time no sa tanan sa mga nag-prepare. And then sa mga nag-lunch na no, so happy lunch time. Okay, so kita padulong pataog handi anon and then before going back to Dumaguete. Okay, so sa Dumaguete na no, sa balay na ta mag-take og lunch. Okay? So inana. Thank you Lord. Okay no, bye-bye no. Happy Sunday sa tanan. Bye-bye. God bless everyone. Okay? God bless.